obnovljive energije, eliminisanje baterije u bežičnim senzorskim mrežama i uređajima. Znači, cilj ovoga rada u kome učestvujemo ja, profesor Todić, Mirko Dobrnjac, Biljana Vranješ i Ljiljana Šikman, znači kombinacija Mašinskog i Tehnološkog fakulteta, je da nastojimo da u svim onim elementima koji su dovoljno maleni, da ne zahtijevaju previše snage, nema baterije, nego da se koristi sve one energije koje se nalaze oko nas. A to ćete vidjeti sada koje su to energije. U agendi ćemo krenuti od uvoda u Internet of Things trendovi, sakupljanje energije za napajanje interneta stvari, tehnika koja uspostavlja ravnotežu između proizvodnje i potrošnje energije, solarna energija, termoelektrična energija, kinetička energija, RF prikupljanje energije i zračenje. U uvodu vam predstavljam jednu sliku. Koristeći chat GPT i postavljajući određena pitanja, razgovarajući s njim, dorađivao sam ovu sliku i ovo vam predstavlja budući grad budućnosti koji ćete imati. Ako vidite taj grad budućnosti, osnovna ideja je bila da napravite višespratnicu i da na njoj donesete više zelenila nego što ste uzeli dole. Što god više zelenila dodate na taj stan, na tu zgradu, to ćete imati više smanjen utjecaj karbona. Gdje god ima dole prostor, vidite da je zelenilo. Znači, zelenilo je prisutno svuda. Normalno, dronovi prelaze, postaju više zastupljeni, premda i saobraćaj je zastupljen, ali s obzirom da se uvodi električna energija, nema nikakvog zagađenja. Znači, to je bio čitav jedan razgovor. Ja sam dobio malo nešto, pa nije mi se svidilo, da smo razgovarali više vremena, dok nije ova slika napravljena. I on je napravio tu sliku koja izgleda. Sada, šta je tu bitno u toj slici? Internet stvari znači da svagdje trebate monitorisati nešto. Evo, ne znam, neko monitorisat ću rad srca, monitorisat ću kvalitet vode, monitorisat ću da li negdje imam, recimo, mogu da monitorišem u šumi, da li imam vatre, čim se pojavi negdje, ako imam puno senzora, čim se pojavi negdje mali požar, pošaljemo neki dron, 50-100 litara, on pusti vodu i završimo požar, nema požar. Ali pod uslovom da to sve pokrijemo sa senzorikom. Jer čitava ideja pametnih gradova stvari Internet of Things. Što više imaš senzora, to ćeš više stvari moći da očitaš, što više stvari očitaš, to ćeš moći više da reaguješ. Znači, povezuju se milioni senzora. Peter Middleton, direktor istraživanja u Gartneru, istakao je brz rast interneta stvari, napomenuo je tada, ranije, to je 2016, da će biti oko 26 milijardi jedinica Internet of Thingsa i taj rast je i nadmašen i također da će poput telefona, tableti, računara biti oko 7,3 milijardi. Ova ekspanzija se vodi sve većom integracijom tog Internet of Thingsa i normalno transformiše industriju, svakodnevni život kroz napredne medicinske uređaje, automatizaciju fabrika, poljoprivredne senzore i još mnogo toga. Sad vidimo dalje. On je to radio kroz takozvani internet IT hype ciklus. Hype ciklus je grafički prikaz tehnološkog rješenja. Sastoji se od 5 ključnih faza kroz koji svaka tehnologija ili patent prolazi. Jedno je tehnološki trigger. To je onaj trenutak kada inovacija se kreće. Nakon toga imamo vrhunac naduvanja očekivanja, naših naduvanja očekivanja.
kad imamo rani publicitet proizvoda koji često praćen brojnim neuspjesima, upravo zato i jeste. Korito razočarenja je ovaj dio pada, je interes opada jer eksperimenti ne daju rezultate. Zato što imaš, kao kad se spomnila ta umjetna inteligencija, mi nismo imali rezultat o tome. Padina prosvjetiteljstva se zove kada tehnologija počinje da koristi preduzećima i počinju da se kristalizuju i da razumiju kako se koristi ta tehnologija. Plato produktivnosti kad mainstream usvajanje počinje da raste i ovaj ciklus pomaže organizacijama da shvate uzbuđenje i razočarenje kod određenih tehnologija. Mi ovdje vidimo da smo imali te sve do 24. i da smo sad negdje u rastu opet artificial intelligence tehnologija, ali sada okrećući se ka computer visionu i kao ovim drugim elementima koji su interesantni za nas. Da vidimo dalje. Ovo je sada na Google. Uzimajući pretrage, interes stvari, kompjuterski vid, robotika, 5G i artificial intelligence, došao sam do tog zaključka da je najviše tražena artificial intelligence, poslije nje je tražena robotika, zatim imamo computer vision, imamo internet stvari i nakon toga imamo 5G mrežu, iako 5G mreža bi morala da bude mnogo više istaknuta, što ćete vidjeti u tome, da ja malo ubrzam. Šta se dešava? Milioni elemenata nam treba da senzorišemo. Rekao sam, šta god želimo da dobijemo na računar, moramo staviti senzor. Ili aktuator, ako hoćemo da nečim upravljamo. Da bi to uradili, imat ćemo sve više i više senzora. Ko će baterije imati za te senzore? Baterije se ne razvijaju s razmjerno digitalnim inovacijama. Znači da baterije moraš mijenjati, bacati, kupovati. Ako imaš milion senzora, milion malih baterija, ko će to sve regulisati? Ko će ići po šumi i tamo gdje je postavljen senzor uzmati baterije? Ako stavimo samo jedan izvor, tipa svjetlost, imamo 15 do 20%, ko će to sada, nije dovoljno, znači treba cijelo vrijeme biti. I tada se pojavila jedan dio koji se zove jedna pojava, sakupljanje energije koja je izgubljena. Pazite, kad imate mobilni telefon, do vas dođe samo dio energije koji prođe od antene do mobilnog telefona. Šta se dešava s onim ostalim dijelom energije? Taj dio energije nam stoji na raspolaganju, tu je, oko nas, ali mi ga ne možemo dohvatiti. Također, ako radi neka mašina radi i obrađuje neki element, ona radi mehanički rad koji je moguće pretvoriti u napor. Ako imamo termički neki, bilo kakvu promjenu temperature, ona isto tako je promjena potencijala, može se opet pretvoriti u napor. Ako hodamo negdje šanzalizemom i stavimo tribo dole neki piezoelektrične efekte, dobit ćemo mogućnost da opet dobijemo struju. Znači imamo puno oko sebe mogućnosti da koristimo i dobijamo struju. Znači, to je jedan od razloga zašto su večni senzorski terminali tema za diskusiju i potrebu za rješenjima. Trenutne aplikacije, recimo jedan od njih je nosiva elektronika, uređaj za prikupljanje energije za napajanje. Sve je to opet vezano sa pametnim senzorima i sa Internet of Things, odnosno Internet Maybe. Na kraju govorimo o 4 vrste, govorimo o svjetlosti, temperaturi, vibracijama i radiofrekvencijama. To su nam stubovi mobilnog telefona i tako dalje koje pretvaramo u energiju. Šta je bit osnova? Kako ciklus? Pazite, imate ciklus punjenja i ciklus pražnjenja. Jako je važno da aplikacija se napravi tako, softverski, da ne dođemo u taj senzor kad je on iscrpljen, kad nema energiju. Da ga ne potrošimo, nego da imamo taj dio plavi korištenja, a onda imamo dio storage. I taj dio storage mora da bude takav da nam se ne desi situacija da izgubimo taj ciklus. Znači moramo koristiti u ciklusu. Evo neki odnosi. Izvori, recimo, elektromagnetne radijacije su 0,5 mikrovati. Mašinske vibracije su 5 milovati.
osvjetljenje unutrašnje 200 mW, Wi-Fi 0,01 mikrowatt, mobilni telefon je 0,1, sad gledajte, jedan wireless senzor treba 1 mW. 15 mW treba za mobilni telefon, 1,5 W kad je u prenosu, laptop je 20 mW, znači vidimo da wireless senzor 1 mW. Sad ćemo vidjeti iz ovih, gledajte, već elektromagnetno zračenje već dobro ne može. Recimo mašinske vibracije je 5 mW, znači mašina sa vibracijom 5 puta više daje energije nego što treba tome senzoru. Wi-Fi daje po centimetru pa je tu malo nesiguran, mobilni telefon 0,1, ali recimo 5G mreža daje od 1 do 10 mW. Uvođenjem 5G mreža u svijet mi imamo jednu stvar, imamo jako brz internet, 1,5 GB, 0,5 do 1,5 GB i imamo istovremeno energiju kojom možemo pokretati okolo sve senzore koji nam trebaju. I to je recimo jedno od tih rješenja. Solarna energija je dobra, ali ona ima efikasnost 15 do 20% i efikasnost panela solarnih. Termoelektrična energija nije samo termoelektrična energija, nego je to i radijacija, geotermalna energija, okeanska energija i sve to što se može koristiti, rekao sam, sa različitim, zna ove kolege, da ja ne smijem sada u odnosu na kolegu Dobrnca, da spominjem Peltierov efekat i Sibekov efekat, to su dva efekta koja koriste upravo temperaturu da bi je pretvorili u napon. Kinetička energija je vezana za svako kretanje. Kretanje naše, kretanje po podlozi, pa su to triboelektrična, piezoelektrična, elektromagnetna i tako dalje. Sve to skupa nam daje mogućnost da koristimo od vibracije pa nadalje. Znači, RF prikupljanje energije, to je vidimo iz antena, raznoraznih, rekli smo na kraju, i tu imamo završnu sliku, znači šta je to? U kinetičkoj energiji imamo piezoelektričnu, elektromagnetnu, tribološku i elektrostatičku. Šta je jako bitno kod 5G mreža i zašto je mi ne imamo? Mi nemamo zbog teorije zavjere. 5G mreže su senzorske mreže, što znači vi imate stalno internet. Zašto? Jer stalno imate neku mrežu. Kad s jedne mreže raskinete IP jedne mreže, prijeđete na IP druge mreže. I vi ste non stop, imate stalno, gdje god idete, vi imate određenu brzinu. Koju brzinu? Evo, ovo je sad postigli su u Hrvatskoj, pošto su oni radili s Ericssonom, dogovorili su i uveli su 5G mreže i imaju trenutno 535 megabita imaju pokrivenost. Koja je pokrivenost? Pogledajte. Evo vidite, sad je pokrivenost. Ovo su ostale zemlje, evo vidite Bosnu i Hercegovinu, vidite Srbiju, vidite dole Albaniju, vidite nešto Makedonija počela nešto da uzima, ovdje, a vidite tamo da recimo samo u ovim nekim zemljama imate u gradovima nekim po 1500 antena. Ja vas pitam, ako sutra neko kupi najnoviji auto, Mercedes, koji je sad vezan na internet 24 sata, mu treba biti vezan s internetom da bi radio, da li ga možete uvesti u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju? Ima li smisla da ga uvezi? Da li će on raditi? Da li će moći da prepozna onu liniju pored sebe koju prolaze? Da li će moći da uputi drugom autu koga pretičete, nemoj mrdati? Da li će komunicirati sa znakovima? Da li će komunicirati? Kako ćemo postići taj pametni grad ako nemamo 5G tehnologiju? Moramo shvatiti jednu stvar. Uvođenje 5G tehnologije je prelazak na industriju 4.0, industriju sutra 5.0, na hod sa svijetom. Sva priča ostala prestaje. Ako ne budemo imali 5G mreže, mi nećemo za godinu dana, 2, 3, mi nećemo biti kompatibilni sa proizvodnjom. Zašto?
Nećemo možda napraviti ovdje proizvodnju da čovjek koristi svog inženjera i da u realnom vremenu upravlja mašinom koja se nalazi u Banja Luci. Ako on ne može u real time upravljati s mašinom koja se nalazi u Banja Luci, neće on imati tu mašinu. I onda mora platiti čovjeka svoga da dođe u Banja Luku i da radi u Banja Luci. A on to neće. On hoće da taj čovjek radi online iz Njemačke. I na kraju, kad svi pričaju o tim pametnim gradima, vidite šta je pametni grad. Hoćeš kvalitetnu vodu, staviš puno senzora. Što više senzora staviš, to ćeš imati veći prikaz da li je kvalitetna voda. Hoćeš da pratiš nešto, šta god hoćeš da je pametno, moraš imati senzor. I taj senzor mora dati nekome signal. Sad, kad svi ti senzori imali baterije, to je užas. To nema šanse. Imao čovjeka koga ćeš platiti da ide da te baterije mijenjane i tišta, znači jedini način je da se ta tehnologija iskoristi zatim. Imaš obnovljive izvore. Ajde, mora da bude digitala između kuća, ko će čiju energiju koristiti, kako će se to transportovati, kako će se razmjenjivati, upravljanje s autima, smart parkingzi, zatim taj smart mobility po gradu. Hoćeš da staviš senzore na ulicu, na određenim mjestima i čim se skupi automobil, kaže, sad ja moram raščistiti ovo, otvoriš crveno-zeleno ili nešto uradiš, da raščistiš tu situaciju i onda imaš čist grad. Znači, to je jedan proces u realnom vremenu koji možeš upravljati samo ako imaš izuzetno brz, stalan internet. To se ne može uraditi sa postojećim mrežama završeno. To nisam ja rekao, nego su rekli mnogi drugi. Šta je zaključak? Da integracijom tih svih tehnologija značajno napređuje razvoj bežičnih senzorskih terminala, korištenje novih kola za upravljanje napajanjem i mikrokontrolera i izuzetno male snage. Ovi uređaji mogu biti efikasni da pretvaraju skladište energiju iz različitih izvora solarnih, toplotnih, električnih i kinetičkih. Kad se sve ovo uzme u obzir, očekuje se da će prikupljanje energije u kombinaciji sa najsavremenijim tehnologijama za upravljanje biti veoma važno za internet stvari i druge aplikacije male energije u budućnosti. Ja nadam se da nisam bio previše